comes the degree mina tening ata Dr. Tinles kundun physician juxinang jang sama ken peka nok tening I ngatang sangmar han na pala tu guzo tenok Ladakh sources sacha thonpo nang thring nang yang ata don tang don luk sosot kan ngoni na tene ngata phoezu mo chapik mari yong zu kan spre mang pojung do ngala ju tene phoezu mo ngata structure chochas la endoscopy zen sik tang yang ngata machine yu de phoezu me ka de cancer la kyok chis menu ya phoi nang ko chis ma ka duk test korla structure zada nok skot pasana di ngata endoscopy korla ten dok sabati wati lan da chano tshkyang ten dok sabai ka skot chalanga je condition ngala ju dak sabju ka ju tene endoscopy ngata ngal la ngata mimang la ngon chwa jang hon la endoscopy chi pe chuano te ngata phoezumi pe chuano sakma phoezumi ngata na diskola chape chima yung chi dak sabe mi mang la ngotho chi zana la jur kyang sta gas ju ka sang ngata phoa ga ngata dot pa zan zira no hale gas ju ha stomach zira no resina zira meda zira no te ngata se ngata lag dal stana le dezumu mamang pin ngi ke zura gas ju kan mamang ta GP chono endoscopy yona phoezuma chi na endoscopy chono de no ya le kas yona endoscopy ngata di taps ma lame gi nogle jostong chespo ta pipe chi no pipe ngata khenang ku ta se phoina leba nogle te leba chi ngata de no ot stano pipe ku ka ot ke khale te light pu ta se na pura ta pilok pi ke tv na thono skot da sable te ne de sos pasang ngata nangku pul ta chespo 직 따스나 되는 되는 안치 조고 찬춘 조스만 인텐나 가스죠 망게링가 저 바이프시는 진래 순디가 아까는 누가 주르 답되는 잡된 경스탄 스톰 야 레가스죠 스케줄 가스죠 tene hinke zumo yangata phoezumo mana ger gapna mana tukchu dunju mimang zanga tarak zer kanjinga ta na suljor tena ola dak sable I ge gapna tukchu dunju natpaji changma tene ngata hinke zumo yong kan changma ngata phoezumo kan changma la tene endoscopy zer kan bocho ko shezi no manok ta dak sa sujik natpaji sujik kyo ngata nga endoscopy chogo she rak zang khata jot tang do kono endoscopy choje se korang chul dang do kazu chogo se do is ko la kazu chin no natpa changma la hinka zumo kan ngun la ngata endoscopy zer kan bocho ko no ya kazuk she chogo sana ona ju janta natpa kazuk sina endoscopy chosta na dikchesi gi no khale ya le inna ngata is iru ngata le juna ngata phoe cancer pu mamang pu duha ya le cancer mamang pu yod na cancer pu goma ngata gome ger gyus sana tewa ngata thapzut ke khale ya le ngata puschat do ya smanta do chemotherapy ta do chitna na ta se sel thapzut te somba gome diagnose chachuk pe cancer diagnose chachuk la endoscopy daksama khatsan girano ya khatina cancer mamang pu yot khani yulunla endoscopy mana chono khale ya le mo chunji go na te lang chona diam chono Terus kita pasang ngata I langsung lang tecok sih hesap sih ngata endoscopy tamnya nggak mampu cuci sirsun cuci kan. Kasaju. Daksa bi YouTube guzen ongla jo ngata Ladakh skere nang tene sacha thon pon nang tene mana yul mangpo ji ngata mana thar gya chin mo ji ngata yo tene ongla jo skot pasana mimangs mangpo ji ga tene ngata hinke zu mo ji rak zera po ngata tena choses manjik don siktang elo choste mangpo ji juk tu ga ongla jo skot pasana rang hinke zu mo chun ji gon ya chin mo ji gon jo doctor la stan te dene daksa ngata endoscopy chogo chas bo samsi khak chen otes ko la daksa be ka juk shi ongla jo tade duk se junial kasa hinke zu mo ngata yo an khale kasa Demos na khachik namang po no khale hinke zu mo khachik reflux kan ngata dang si kan gen la acid ngata stomach na khato pilo gen la yong kan dang si kan sosol skotjo tene phoe juk riga zu mo yot kan ngata mangher te yo no khale de yot kan ngata infection jon H pylori infection bacteria yo no le endoscopy chose te pata chano khale te a kana test ping se te infection do mer de ta no le de yodna de wa das sel tap jet ta infection de H pylori infection sel just chipia khachtani no juna ta pote H pylori khoran je singa tas ni ke zumo yo ya likas dan sik chas ya skin ka zumo yo te samay zumo yo no H pylori elaj ko lanchik chana te wa jak chongai sman tan session chen te ta na de gudan no zeno te long ke duk yang ta no ta ya likas tai nang de H pylori lo mang penga ta phoina lose dukna te dena ja singa ta cancer la kyo ga spera chik be te khatan skut pasang te ma ta lo mang pe phoina lose mi chuk ches te wa tu ske last chu ches la endoscopy chu ches khatan sus ta ispa ta yang zumo chi gi gudna hale alsar
zirkan so ngata zirchen gastric ulcer duodenal ulcer zirkan so teuna pata chano gan teuni kana ngata test mangyung pinches ya minna yang ngata gastritis zirkan so do mas do te polyp zirkan yo no minna teuni kana ngata test chun dikhong so teun cancer tamidu ga cancer kyopses midu ga teuna ta salas tangin chun pata chungin chun kas 미망스 망포지가 되는 거다 토레라 엔도스코피 주스교디아 나랑다스코 tukzerchane tene iboze chela ngata so duk ta endoscopy tutinang go mana pipe chitum ta nok tebe just nga zo moyo so pasang mangpo yang yong mayong elochos te jigs te dukan espera jang yong to bong la dak sabskot pa I endoscopy zat chane tene patient langa ta nang nat pa kena nax tong chesino amano ya pipe tutina ta nyam po kon la ya tuskalas bardo jung chesino amano tes kola kokshino dak sablenga ta endoscopy jigs kan demba zanuma mang pula ngata ngata min magic kan exam man sama jigs no khale pipe chik tutina ta no tot pena jigs te man yo mir ko ale ona kasa inang pipe por front met kerle man pipe man azuk sik soft no khale te jese chance kon chama no khale to dema jigs magic se chatuk no sar chechen khale kasa jigs kan ulo to jese nal kasa ta inang tapik sik pi okron se toxic mane lanching nang ku chachik chang obgel sachi mana tene man obgel sakan ngala jas mangu ri man chan chung dik tang se anesthesia sosik man dik chung dik tu khla tang ta na dia suka jik sab zenani nga ngala zer tang dik so nga jik ser nga man dik tang nga ta chung mata man dik tang se ko nga ta chung I endoscopy nge jan zat sana tutinang ko angya pipe ring mojik sate mana phe gojuk changma jek sana tebe jaste tena pipe jaste kenar maka chachas complication chaje tukta metong la dak sablega sam ta pipe khona jase ta chaman hoyale chuna maka chachas duga pipe chachana ten chanol ko so sta met khal ka ten meninga ta dak sablega sam tain nang pare ngata te kana biopsy nanches ngata akana test bu khyong janale te kana thak mangyung biano ten thak mangpo bing khan man mathong lenga juk sikki chamen gale innang phoenang ko ngata thak bingches po man ngata patkan skukches patkan smuk po nok zarkan du thak skukhan mopol deon lang ngata test nen jana mamang pe biame du khale innang phoi thak chanchun bingches nok dos kon chamen teo ngata ganta phechi choksing ngata kadar chese singi kal tos tidong okyo amira skugata mindu ga thak mindu ngata zapik sung chu nok pa innang skon chang chamen le man den ba nang endoscopy zer kan bomma pantok chin mo jaka be jeste ngata nat chunji kana pala nat tok te cancer so nat ngostok ganjes ma khakchan gyurtera ngala raksa ta endo is ninke zumo ngata phoi zumo yonga sang ngal la tene ngata mimang mangpo ngata lapchajik sala no pong la dak sebe innang mimang ngri mangpek ma na jukpi ka endoscopic jos pa dik ngata yodna yote mena ngata asman jik jos pa dik ze kan espera mang poj yong to pele chotlam bo mana chingata ladak so juk sacha thon pong na ngata dontang mangcha gamnguni na ke na ngata ya chante met kane nang snum nyungu na tuk don kani ngata sa yulji innang ladak so nguni na izam mangpo ngata ninke zumo yong jase gyumchan buka dak sebe ka juk shizig to ngla ta deo ngata gunsan ta mangpe inok tanga ta ngan me tuzla cancer dem si onse men dandring ma mangpo yong duk zer du khale kasejo ngata tas ke ngata dontang gazuk sik donet ngan me chi donet dasa gazuk sik donet pin juna tena khat sana nam khat ino khale yes ko dak sable kasejo teos kyot pasang skyon riang shortest ko man ranjin sperano shortest ko teos kyot pasang phoi zuma duk sik ina samches inogle dandring ngata chozma kharji ma mangpo packet kharji ma mangpo zanu kharji hingba ngata mandon zring ngata mima ngata namsang jonogle innang packet kharji na masala tu tang dandring minda masala ke transport te samatang kan kharji dona nokle drinks te cold drinks tu minda dono te sangme khatchi gindo ya ngata gazuk sing na taksa cancer na pa ta ma mang puyong te skit pasang ranjin ni tanga tang ngan me kharji un zoskela stoption nang te phanpo intik me duk pain nang ta ko tus na stune te thap sang me duk khal in nang tus nang stune ngata I test mun chu just ma khatsan che juna aspect tang na japan la juna le kasejo cancer stomach cancer ma ma pon ko technology ma gyala yong early gastric cancer zero kuma na cancer garu gyurche dukte alta ches ko thaps gun tena endoscopic ultrasound ches mang kher ultrasound ches biopsy ches Tuxi tapsing ata irang lab na dai ma phanto synthesis I ngata endoscopy review te tene
tena pai bitur gu ngata taxpayer do pinkan ya ngata ERCP ser kan ya tuzuk mangpo ngata invasive procedures in siktang smart shot dena mangpo jinga ina endoscopy gu ngata smart shot zat kan kan experience jong but test ko ladak sabe kazuk chin jong ERCP chino ngala ngata gastroenterologist gone mang cha endoscopy ngata pipe zat te be just ngata taxpayer do pinkan dang ERCP mangpo jik yang zoom mangpo jik te ngata jom chela ngata na mangpo jik yagar jo se adeli chola ngata kalin siktang ngala dak sabe kasjo ta endoscopy san gasparic po ngata juna ERCP MRCP dat kan no na de machine bon zapik sosori on ya tes ke pasang denna endoscope sosla ngata pipe endoscope nang ku tang sena ठिक्सपे पुरिना जुक्सन खाले ठिक्सपे पुरिना सोसना तेना ngata रुदा gar dugde kahle banu khale चीज ने ठिक्सपे पुरिना रुदा kan pata piano ठिक्सपे ठिक्सनोत पिना kan bunyana banu ठिक्सपे पुरिना kan रुदा on endoscopy tena kan lox sonsena te ruda zoom skiontes jak skiontes te tapsit kekle te ERCP nokle te uske pasang ठिक्सपे रुदा changma endoscopy ngenchas net ke khale being zonse ठिक्सपे पुरिना lepse na deo tan ngenchas I endoscopy ngata machine nang ya endoscopy kurang ngata unit po hale ngata SNM man kana dak sa yotra ona tena chokla each of unit ngata Ladakh sos ngoni spare ngata nubra yul jong jete ya khalse yul jong jete ngata sub district hospital de yotra ona jo te cho jaga ngoni ka tene nat pa mang po ngata nubra ni ka refer cho ona le ya sa taring changmane ona le skot pa ngata expertise ka yot na le physician so sigot na each of machine gun tene ma kuspo ji ona ya te cho ngata sub district hospital ngoni ka installation jat na tene nat pa mang po ja sa taring na ngona man phantok cha jara ba tes ko la ka juksik tuksamen dak sabling ngata ka chu machine da rinchan regi no pele asa da SNM hospital machine po galot le teo lak tukchugi machine kasa deus kut pasang deus sik ngata thap skot na ko dang drink pene funds mangpo ko kasa yon khan deus skot na tama gala no pain nang tang operate chus kan bang ma khatem gale kan yam doctor train doctor ching tang deus skot na tama gala switches no le page na dakhang ta ek heart foundation la machine galot le private la jada no tena so mahabodi yang machine yotle de un yang fulkan bu met pasang ko ka yang machine bol no culture stop to chana yang machine bu kyong use ma chana tena ko chang ma pa no ja kasa ju ta ngata endoscopy just ngata daksem mola ju le poi cancer bor yong sangal la ngata pata chana ma phantok chen mori daksa se jus pa ona daksable skot bale Ladakh chos ngoni jaga ngoni na hale poi cancer la kalte endoscopy ngata pata chana poi cancer so yong che sok duk zerna den ban to la ngata smart show dika jomnyan che zino ga ya to la met khamet ngata tene surgery zate chi chogo sha zino yasmani ka ngata hanlok se pata sonte yasmani ka jom che jodna ko den ban ngata smart show dika ya mane advance sonte yodna tene surgery zate sa yong duk pale skot pa is ngarting endoscopy goxpa chogo se phantos po chi noting na diagnosis sonte sting endoscopy zatna tene ngata smart show dina ngata khat lepchera ona तो पाइस को लग सके का तुक समझ मैंने या यूनाले कैंसर रिस्क पो ngata गोमेगा डायग्नोसिस से गोर दुखाले या देवर यूज सचेस ल गोर ना ngata चौथा मित कैंसर त्यसको पसम चम्यन गोक्सपा देवर यूज छाना और गेल्सेस थाप्सु मा गेलन दगन ते यु केस मा मंग पत ngata पोइ कैंसर दुख जखन बदिना गोमे तरुमन मर्ग्या स दुख तेना छुंजिङ भने मिदुक जरे ngata रेफर चुस काला न पले त्यसो से अरु खची ऑपरेशन चोसे खची मचर गेल त खनङ मा मंग पत त्यसको पसम ma khachane no cancer po gome ke diagnose sa chukches test po chukches test so sena tene ko operation chena asmani ke elas chenzer kan po korang cancer specialist doctor ngoni khos churches no wala ta ko lat kel ko zada no test skit pasang khachan po no ngata gome ke samyan chi cancer chin no tusika stingju tiwa dak sabange yujun sabang la ju skit pa ngera chona mimang ngata nat pa kazuk shin nang phezu mo nang raklas te kazuk nang ko la tene ngata ichok investigation chujas po ichok ngata invasive procedure endoscopy chujas po samsi karchen phezumu margala tu yunring siglu sarak samna endoscopy chik lanchik is chuches ma khaten chejuna phezumu khorang endoscopy chose te kana ngata there is the infection no chen mal ala infection chen te unjus ko gal sache sang thap तेमिना गता कैंसर मिदु अलता चेस पो तमा खर्चन सोहाले थिंग इसका सोंबस एंडोस्कोपी चुचस पो मा खर्चन नो जिग माजिक सा समसिक मेमंस ngata arning ke zumo yo to ngata sonam hospital as kyote te ngata expert nang yampo izok se starchat gun za te rang khamje transport boren changmala ngata thukje che juli
Jule dini nasul guntang yampo